Hello everyone. ଆଜି ବଛା ବଛା PYQs MCQs ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ମଡର୍ନ ହିଷ୍ଟ୍ରିର ଗୋଟେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ରିଭିଜନ ସେସନ ମୁଁ ନେଇକି ଆସିଛି। ତ ପ୍ରିଭିୟସଲି ଯେତିକି ବି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଏକ୍ସାମ୍ ହେଇଛି ତାହାର ଏକ୍ସଟ୍ରାକ୍ସନ୍ AMCQs ଅନଗୋଇଂ ଆମର RI ARI ମିନ୍ ତା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ଆଣ୍ଡ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହେଇଯିବ। ଆଣ୍ଡ ତା ସହିତ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପିଲାମାନେ ଯିଏ କେହି ବି ଏକ୍ସାମ୍ ଦଉଛନ୍ତି ଆପିୟର କରୁଛନ୍ତି କେମିତି ସବୁ ଯାଉଛି ଏକ୍ସାମ୍ ମତେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ନିହାତି ଲେଖିକି ଜଣେଇବେ କିଏ କେତେଟା ଆଟେମ୍ପ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି କୋଉ ସେକ୍ସନରୁ କେତେ କେତେ ଆଟେମ୍ପ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ଇନ୍ ଡିଟେଲ୍ସ ଯଦି ଆପଣ ମୋ ସହିତ ସେୟାର କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ନିହାତି ମତେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଲେଖିକି ଜଣାନ୍ତୁ। ତେବେ ଏଇ ସହିତ ଚାଲନ୍ତୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। Indian modern history. Okay. First question: who was given the title of the ambassador of Hindu-Muslim unity for being the architect and mastermind of the historic Lucknow Pact? Lucknow Pact. Okay. तो सैयद अहमद खान, फैजुल हक, सैयद मोहम्मद सैफुद्दीन कादरी, मोहम्मद अली जिन्ना. करेक्ट आंसर ऑलरेडी एठी मार्क्ड अछि. करेक्ट आंसर हेजिबो मोहम्मद अली जिन्ना. सैयद अहमद खान ये कौन पाई नोन? बिकॉज ऑफ AMU. AMU कौन? अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी. अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी काहेकि to promote modern education among Muslims. Okay. फैजुल हक कौन करथिले? promoted पाकिस्तान रेजोल्यूशन. ठीक अछि 1940 रे से पाकिस्तान रेजोल्यूशन को प्रमोट करथिले. मने रहिला in 1940. Next. Who termed Cripps proposal as post-dated check in a crashing bank? The correct answer is Annie Besant. Okay. अच्छा अंबेडकर ଆମେ ଆମ୍ବେଦକର ଜୟନ୍ତୀ ବି ପାଳନ କରନ୍ତି କୋଉ ଡେଟ୍ ରେ ସେଟା ଆପଣ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ ରେ ମତେ ଜଣେଇବେ. He was a critic of caste system. ठीक ଅଛି ସେ କାଷ୍ଟ ସିଷ୍ଟମ କୁ କ୍ରିଟିସାଇଜ କରିଥିଲେ. And ପଟେଲ ସରଦାର ବଲ୍ଲଭ ଭାଇ ପଟେଲ ସେ କଣ କରିଥିଲେ? यूनिफिकेशन. Okay. Unification of the princely states. Provincial autonomy. ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ଏଇଟା କଣ? Annie Besant is the correct answer option D. Okay. Next. Provincial autonomy. Oh, तारा question. Okay. Provincial autonomy was one of the important features of the Act of. अच्छा प्रोविncial autonomy या ଭିତରୁ ଯେତିକି ବି ଆମର ଆସିଛି ମର୍ଲେମେଣ୍ଟୋ ହଉ ବା ମଣ୍ଟଫୋର୍ଡ ରିଫର୍ମ ହଉ ଓକେ ବା ଗଭର୍ନମେଣ୍ଟ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆ ଆକ୍ଟ ହଉ ତ କାହାର ପ୍ରୋଭିncial autonomy ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଫିଚର ଥିଲା. ଦ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର 1935 ଗଭର୍ନମେଣ୍ଟ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆ ଆକ୍ଟ 1935. 1919 याକୁ କଣ କୁହାଯାଏ? ମଣ୍ଟେଗୁ ଚେମ୍ସଫୋର୍ଡ ଅର ମୋଣ୍ଟଫୋର୍ଡ. ଓକେ ଏଥିରେ କଣ ଥିଲା ଆମର ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଫିଚର? ଡାୟାର୍କି. UPSC ରେ ମଧ୍ୟ ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚନଟା ଆସିଥିଲା. ଓକେ ତ ଡାୟାର୍କି and 1909 ରେ କଣ ଥିଲା ଆମର? ସେପାରେଟ ଇଲେକ୍ଟୋରେଟ. ଓକେ and 1858 ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣା ଥିବ କି ଆମର ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀ କଣ ଷ୍ଟପ୍ ହେଇକି ବ୍ରିଟିଶ କ୍ରାଉନ ପାଖକୁ ଆମର ସମସ୍ତ ଲସ୍ ପଳେଇ ଯାଇଥିଲା. ସିଏ 1858 ରୁ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ସିଏ ହିଁ ରୁଲ କରିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲେ. ଆଉ କମ୍ପାନୀ ପାଖରେ କୌଣସି ବି ପାୱାର ରହିଲା ନାହିଁ. ନେକ୍ସଟ. Who were the three eminent statesmen who started the non-aligned movement? Non-aligned movement କିଏ କିଏ କରିଥିଲେ? ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ, ଅନୱର ସାଦାତ and ଶୋଏକ ନାରୁ. ଠିକ ଅଛି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ଇଜ ଅପସନ ଏ. ଠିକ ଅଛି ନେକ୍ସଟ. What did Hunter Commission appointed by Viceroy probe? Okay. କାହିଁକି? Because ଜାଲିଆନାୱାଲା ବାଗ ଟ୍ରାଜେଡି ପାଇଁ. କଣ ହେଇଥିଲା ଜାଲିଆନାୱାଲା ବାଗ ଟ୍ରାଜେଡିରେ 13th ଏପ୍ରିଲ. ଓକେ 13th ଏପ୍ରିଲରେ ବୈଶାଖୀର ପର୍ବ ଥାଏ. ସମସ୍ତେ ଯାଇକି ଅମୃତସର ଜାଲିଆନାୱାଲା ବାଗ ସେଠି ମିଟିଂ ପାଇଁ ବସିଥାନ୍ତି. ଓକେ ଆଣ୍ଡ କଣ ହୁଏ ସେଠି? ନା ସବୁ ଆଡୁ ସବୁ କିଛି ବନ୍ଦ ବାନ୍ଦ କରିକି ଜେନେରାଲ ଡାୟର ଗୋଳି ଚଲେଇବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲେ ଆଣ୍ଡ ମୋର ଦ୍ୟାନ 1000 କଣ ଡେଥ ୱିଥ ଇଞ୍ଜୁରୀ. ଆମର ରିଟେନରେ ତ 300 ଥିଲା ବଟ୍ ମୋର ଦ୍ୟାନ 1000. ଚୋରି ଚୋରା ଇନସିଡେଣ୍ଟ, ବାରଡୋଲି ସତ୍ୟାଗ୍ରହ, ଖିଲାଫତ ଆଜିଟେସନ ଏସବୁ କେବେ କଣ ହେଇଥିଲା? ଦେଖନ୍ତୁ ଚୋରି ଚୋରା ହେଇଥିଲା. ଚୋରି ଚୋରା ଇନସିଡେଣ୍ଟ ଯୋଉଟା ହେଇଥିଲା 1922 ତାପରେ ଆମର ନନ୍ କୋଅପରେସନ ମୁଭମେଣ୍ଟ ଷ୍ଟପ୍ ହେଇଯାଇଥିଲା.
एंड हमरो जालियानावाला बाग ट्राजेडी 1919 रे ହେଇଥିଲା ओके जोटा हमरो ए सेम गोटे हमरो इरम रे भी अछि जोटा एबेका भद्रक रे सेठी इरम रे भी अछि बरदोली सत्याग्रह 1928 सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा ହେଇଥିଲା एंड खिलाफत एजिटेशन एटा तो गोटे मुस्लिम मूवमेंट थिला का सହିତ एसोसिएटेड है कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट ओके एंड एटा भी 1919 रो 24 जाए चली नेक्स्ट द मुस्लिम लीग advocated a separate muslim state at its birth of 1906 during Khilafat movement in 1930 when it post the civil disobedience movement. तो correct answer is इठी option D at the Lahore session of 1940 जो एई किछि समय आगरो मु कहि के आसिली ओके 1940 रे के प्रपोज करथिले हमरो resolution demanding separate electorate ओके एटा फेजुल हक प्रपोज करथिले एवं 1940 रे ओके चलନ୍ତୁ डायरकी सिस्टम डायरकी इंट्रोड्यूस एबे जस्ट मु कहि के आसली डायरकी हमरो 1919 रे इंट्रोड्यूस हेइथिला ओके एंड सेपरेट इलेक्टोरेट सिस्टम हेइथिला 1909 नेक्स्ट when was all india women conference founded 1924 25 26 27 the correct answer is 1925 ओके नेक्स्ट जोथिरे दरकार किछि एक्स्ट्रा कहबा सेथिरे मु एक्स्ट्रा कहिबी एंड जोथिरे दरकार नै हमें तुरंत पढेबा काहे नै एटा गोटे रिवीजन सेशन जदी थियोरेटिकली कंप्लीट हिस्ट्री दरकार देन आपण कमेंट सेक्शन लिखंतु मु कंप्लीट हिस्ट्री स्टोरी लाइन स्टोरी बेस्ड नै के आसीबी आपन को बुझिबा पई भी सहज हबो एवं मने रखिया पई भी सहज हबो जनरली हिस्ट्री जदी आपन को माइंड रे थरे रहि जाय देन लाइफ लॉन्ग सेटा रहि जिवो हल्का हल्का रिवीजन तो सबु पई दरकार ओके अरेंज द क्रोनो क्वेश्चन नंबर 9 अरेंज द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर डैंडी मार्च साइमन कमीशन पूर्णा फैक्ट एंड गांधी इरविन फैक्ट तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर first 2 then 4 then 1 then 3 बट यार इयर सब केबे केबे हेतला सेटा जानिबा हमें एमती तो आंसर लिखाई छी मार्क कर देले बट इयर सब जानिबा फर्स्ट साइमन कमीशन केबे हेतला 1928 ओके एंड डैंडी मार्च हमें जानछन 1930 पूना पैक्ट 1932 ओके गांधी इरविन पैक्ट एटा आपण माने कहबे केबे हेतला राइट द पूना पैक्ट 1932 was an agreement between Pune Pact, Gandhi and Nehru. Okay. ଏଠି ଭୁଲ ଆନ୍ସର ହେଇଯାଇଛି ଇଟ୍ ୱିଲ୍ ବି ଗାନ୍ଧୀ ଆଣ୍ଡ ଆମ୍ବେଦକର ପୁନା ପାକ୍ଟ ଓକେ ପୁନା ପାକ୍ଟ କାହିଁକି ହେଇଥିଲା ସେତେବେଳେ ଗାନ୍ଧୀଜୀ ଜେଲରେ ଥିଲେ ମଦନ ମୋହନ ମାଲବ୍ୟା ତାଙ୍କ ତରଫରୁ ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କ ତରଫରୁ ସିଗ୍ନେଚର କରିଥିଲେ ଆମ୍ବେଦକର ସହିତ ଏଇଟା ଟିକେ ଛୁଆ ମାନେ ଭୁଲ ଭାଲ କରିଦିଅନ୍ତି ତ ମାଇଣ୍ଡ ମନେ ରଖିବେ ଓକେ ସେତେବେଳେ ଗାନ୍ଧୀଜୀ କୋଉଠି ଥିଲେ ୟରବଦା ଜେଲରେ ଥିଲେ ଆଣ୍ଡ ରିଜର୍ଭ ସିଟ୍ ଫର ଡିପ୍ରେସ କ୍ଲାସ ଓକେ ତା ପାଇଁ ସେ କହୁଥିଲେ ଆଣ୍ଡ ନଟ୍ ଫର ରିଜର୍ଭ କଣ ସେପାରେଟ इलेक्टोरेट ପାଇଁ କିଏ କହୁଥିଲେ ଆମ୍ବେଦକର ବଟ ଗାନ୍ଧୀଜୀ କହିଲେ ନାଇଁ ଆମକୁ डिप्रेस्ड क्लास ପାଇଁ रिजर्व सीट दरकार ना कि सेपरेट इलेक्टोरेट ओके नाउ क्वेश्चन नंबर 11 the government of india act 1935 was based on simon commission lord curzon commission dimitrov thesis lord clive's report करेक्ट आंसर कोन हिजबो साइमन कमिशन ओके साइमन कमिशन एठी ऑप्शन सी डार्कन हेची तो आपण एठिका ऑप्शन रो माने एठिका रो आंसर ऊपर जानतुनी जोटा करेक्ट सेटा मु कहूची राइट तो देखिबा 1935 ओके हमरो कोन कोन रिकमेंडेशन हेतला एथिरे प्रोविंशियल ऑटोनॉमी provincial autonomy and federal structure important ओके लॉर्ड कुर्जन समस्त को जाना थिबो 1905 1906 हमरो कोन हेतिला पार्टीशन ऑफ बंगाल
नेक्स्ट, हु लेड द बरदोली सत्याग्रह मूवमेंट? किए? तो करेक्ट आंसर इज सरदार वल्लभ भाई पटेल, ना रविंद्रनाथ टैगोर, ना सरदार again सरदार वल्लभ भाई पटेल, ना चित्तरंजन दास. तो करेक्ट आंसर कौन हिजबो? सरदार वल्लभ भाई पटेल. ओके, केबे? 1928. Okay. Which title given by the British government to Mahatma Gandhi was surrendered during the non-cooperation movement? को टाइटल मिली था ताको केसरी हिंद. तो ये टाइटल ଯେତେବେଳେ ଆମର ନନ୍ କୋଅପରେସନ ମୁଭମେଣ୍ଟ ହେଲା, ରାଇଟ, ସେତେବେଳେ ସେ ସରେଣ୍ଡର କରିଦେଇଥିଲେ. ହିନ୍ଦ କେସରୀ ଲାଲା ଲାଜପତ ରାୟ. ଏଗୁଡା ବି ମନେ ରଖିବେ, ଯୋଉ ଟାଇଟଲ ସବୁ ଯାହାକୁ ଯାହା ମିଳିଥିଲା, ସ୍ଲୋଗାନ ସବୁ କିଏ କଣ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ବନେଇଥିଲେ, ଏସବୁ ନିହାତି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ. ନେକ୍ସଟ, one of the following was not involved in the Chittagong Armory raid 1930. Who was he or she? Okay, Chittagong Armory raid रे यांको भितर किए इन्वॉल्व नथिले? कल्पना दत्ता, सूर्य सेन, प्रीतिलता वाडेकर, दिनेश गुप्ता. करेक्ट आंसर इज दिनेश गुप्ता. Okay. During Quit India movement, parallel government was constituted at Varanasi, Allahabad, Lucknow, and Balia. Correct answer is Balia. Option D. Question number 16. Bhullabhai Desai most memorable achievement was his defense of Indian National Army personnel at the Red Fort trial, and towards the end of 1945. 1945. Okay. Next. In 1917, which movement was launched by Mahatma Gandhi from Champaran? Champaran Satyagraha. Sorry, Champaran रे हमरो को मूवमेंट टा लॉन्च हेतला? क्विट इंडिया मूवमेंट ना सत्याग्रह. करेक्ट आंसर इज सत्याग्रह. ओके, हमरो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट केबे हेतला? 1920. क्विट इंडिया मूवमेंट 1942. स्वदेशी मूवमेंट 1905. 1905 रे स्वदेशी मूवमेंट काहे के हेतला? बिकॉज ऑफ द पार्टीशन ऑफ बंगाल. जेतेबे पार्टीशन ऑफ बंगाल पे से माने कहिले ईस्ट इंडिया ब्रिटिश इंडिया कंपनी ସେତେବେଳେ ଏମାନେ in against Swadeshi movement start କରିଥିଲେ. Okay, next. What was the ultimate goal of Mahatma Gandhi salt satyagraha? Salt satyagraha ultimate movement ultimate goal कौन थिला? पूर्ण स्वराज. Okay. Economic relief to common people, curtail of government power, repeal of salt satyagraha नहीं. Correct answer is Purna Swaraj. Next. Question number 19. On September 20, 1932, Mahatma Gandhi began a fast unto death in Yerwada jail. And सेटा कौन पे हिला? British repression of satyagraha, violation of communal award of Ramsay MacDonald, and a communal riot in Calcutta. Correct answer is communal riot in communal award of Ramsay MacDonald. Next. In 1939, the first time Gandhi tried out of his specific technique of controlled mass struggle in native state. He allowed a close associate of his to lead the satyagraha. किए सेटा थिले? तांकर क्लोज एसोसिएट सरदार वल्लभ भाई पटेल. तांकोटु भलो तो आउ केही करि पारि न थांते. He was the Iron Man of India. Okay, next. Do or die was the famous slogan by. Do or die kaharo? Always Mahatma Gandhi. Okay. And सरदार वल्लभ भाई पटेल को तो समस्ते जानिथिबा यूनिफिकेशन ऑफ इंडिया रे ताकर केते बड़ हाथ. Okay, next. Morley Minto Reform, Montego Chelmsford Reform, Regulating Act, Pitt's India Act, Government of India 1919. କାହାକୁ କୁହାଯିବ? Or otherwise Montego Chelmsford. Next. Who founded Home Rule League in Calcutta 1916? Home Rule League किए फाउंड करथिले? Annie Besant. Option D is the correct answer. Annie Besant. Next. Gandhi considered Khadi as a symbol of industrialization, economic independence, economic growth, and moral purity. Correct answer कौन होगा? Moral purity.
Okay, next. The Mohammedan Anglo-Indian Anglo-Oriental College at Aligarh was founded by ଏଇ ଜଷ୍ଟ ଟିକେ ଆଗରୁ ମୁଁ କହିଥିଲି ନାଇଁ ନାଇଁ ୟା ପରେ କହିନି ଆଚ୍ଛା ମୋହାମ୍ମଦନ ଆଙ୍ଗ୍ଲୋ ଓରିଏଣ୍ଟାଲ କଲେଜ କିଏ ଫାଉଣ୍ଡ କରିଥିଲେ ସୈୟଦ ଅହମଦ ଖାନ और ତାକୁ କଣ କୁହାଯିବ ଆଗକୁ ଯାଇକି ୟାର ନାଁ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯାଇଥିଲା ତାକୁ ଆଙ୍ଗ୍ଲୋ ସରି AAMU अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी कर दिया गया ओके डू और डाई करे करेंगे या मरेंगे गांधी gave this mantra to the nation on the eve of which mass movement को mass movement रेटा obviously quit India movement right जोटा non cooperation movement केबे ହେଇଥିଲା 1920 1920 ରେ ହେଇଥିଲା क्विट इंडिया मूवमेंट ହେଇଥିଲା ଆମର 1942 ରେ ओके सल्ट सत्याग्रह 1930 रे रॉल एट 1919 रे राइट नेक्स्ट was taken at congress session को कांग्रेस सेशन रे पूर्ण स्वराज हमर जाइतला बहुत बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन ता स्टार मार्क क्वेश्चन लाहौर सेशन रे ए सेशन गुडा को मध्ये बहुत इंपोर्टेंट मु आगोटे सेशन नै कि आसबी जोते केवल हम सेशन सब पढिबा ओके को सेशन रे किए प्रेसिडेंट थिले को सेशन रे कोन इंपोर्टेंट सब फंक्शंस हेइथिला ओके सेगुडा बहुत इंपोर्टेंट को कोउथिरा हमर नेशनल एंथेम फर्स्ट टाइम गान करा जाइथिला ए सब गुडा को हमें पढिबा सिथे इंडिया attended dominion status केबे 15th August 1947 the editor of Young India and Harijan Wadruhi jona achi associated with Mahatma Gandhi the correct answer is Mahatma Gandhi in which year did Gandhi started satyagraha movement ko year re satyagraha amaro start hitla 1919 re start hitla okay and civil disobedience movement amaro withdraw hitla 1934 re CDM withdrawn okay next which event are chronologically correct chronology भी किसी किसी एग्जाम्स रे chronology भी पढ़े तो क्विट इंडिया मूवमेंट सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट कैबिनेट मिशन प्लान ना कैबिनेट मिशन प्लान अच्छा से तीनटा भितर ही से माने रोटेट हिजो आमे जदी ईयर जानि दबा देन से हिसाब रे आमे आंसर आउट कर परिबा ओके तो क्विट इंडिया मूवमेंट आमे जानि चंदी 1942 कैबिनेट मिशन प्लान 1946 सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट एटी के आगु पढ़ी के आसले 1930 1930 खाली करेक्ट आंसर कोन हिजिबो आगो आसीबो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट उठी अछि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट एठी अछि तापरे आसीबो हमरो क्विट इंडिया मूवमेंट एठी ऑप्शन सब भूल अछि कि रे तो ईयर तो जानि गलो से हिसाब रे आंसर फ्रेम आउट करतेबे ओके बट 31 हमरो क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट क्विट इंडिया मूवमेंट सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट कैबिनेट मिशन प्लान अच्छा ऑप्शन एठी रिपीट हे जायछि मे बी जदि हमें देखिबा या भितरु ही कोटा गोटे आंसर थिबो जोटा कि रिपीट हे जायतिबो तो फर्स्ट हमरो कोन आसीबो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट ओके देन आसीबो क्विट इंडिया मूवमेंट देन आसीबो कैबिनेट मिशन प्लान नेक्स्ट who established the Indian Civil Liberties Union in 1936 1936 रे हमर सिविल इंडियन सिविल लिबर्टी यूनियन किए एस्टैब्लिश करथिले त करेक्ट आंसर इज जवाहरलाल नेहरू next who described the Government of India Act 1935 as a new chapter bondage the correct answer is PT Jawaharlal Nehru okay 33 ro answer ijibo option C PT Jawaharlal Nehru next who gave the title Mahamana to Madan Mohan Malviya के ଦେଇଥିଲେ महात्मा गांधी okay correct answer is option C Mahatma Gandhi next which is not correct about Mahatma Gandhi advocated complete separation of politics from religion believed on non-violence এটা তো ঠিক আছে believed in sanctity of means and supported close relation between religion and politics এই দুইটা দুই জনকৰ কন্ট্রাডিক্ট ওকে তো करेक्ट आंसर हमरो কোন হিজিবো অপশন A Gandhi advocated complete separation of politics from religion okay यार गोटे
ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଖିଲାଫତ ମୁଭମେଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ନନ୍ କପରେସନ ମୁଭମେଣ୍ଟ ସାଇଡ ବାଇ ସାଇଡ ଚାଲିଥିଲା। ପାର୍ଟିସନ ଅଫ ବେଙ୍ଗଲ ସେଟା ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବେ ଆଜ ଏ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ, ଓକେ, ଯଦି ସେମାନେ ରିଲିଜନ ପଲିଟିକ୍ସ କୁ ଇକ୍ୱାଲି ଏକା ସହିତ ନେଇକି ଚାଲିଥାନ୍ତି, ଦେନ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ would not happen। ଯୋଉ ସେଇ ସିଚୁଏସନରେ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିନଥାନ୍ତେ, ନା ହିଁ ସେମାନେ ରକ୍ଷାବନ୍ଧନ ପାଳନ କରିଥାନ୍ତେ। ଓକେ, ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ନ୍ୟାସନାଲ କଂଗ୍ରେସ ସ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଫର ଦ ଫର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ ଇନ୍ କୋଉ ସେସନରେ ଫାଷ୍ଟ ସ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଥିଲା ଆମର? ସୁରତ। ସୁରତରେ ଫାଷ୍ଟ ସ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଥିଲା। ତ ଅପସନ ସି ଇଜ ଦ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ସେଥିପାଇଁ ଆମର ସେଇ ସେସନ କୁ କଣ କୁହାଯାଏ? ସୁରତ ସ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଲା। ଆଣ୍ଡ ସେଟା କୋଉ ଇୟର ହେଇଥିଲା? 1907 ରେ। କାହା କାହା ଭିତରେ? ମଡରେଟ ଆଣ୍ଡ ଏକ୍ସଟ୍ରିମିଷ୍ଟ ଭିତରେ। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ। In which year did Kakori conspiracy? Kakori ଏଗୁଡ଼ା ଯେତିକି ବି ଦେଖୁଛନ୍ତି କ୍ୱେଶ୍ଚନ ନା, ଗୋଟି ଗୋଟି କ୍ୱେଶ୍ଚନ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। କାକୋରି କନସ୍ପିରେସି କେବେ ହେଇଥିଲା? ମନେ ରଖିବେ 1925 ରେ ହେଇଥିଲା କାକୋରି କନସ୍ପିରେସି। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ। When Mahatma Gandhi was arrested among the following took over the leadership of salt satyagraha, ଯେତେବେଳେ ସେ ଆରେଷ୍ଟ ହେଇଗଲେ, ଓକେ, ଡିଫରେଣ୍ଟ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଜାଗାରେ ସବୁ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଲିଡର୍ସ ମାନେ ବାହାରିଲେ ସଲ୍ଟ ସତ୍ୟାଗ୍ରହକୁ ଆଗକୁ ନେବା ପାଇଁ। ତ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଜାଗାରେ କିଏ ଆସିଥିଲେ? କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ଇଜ ବିନୋବା ଭାବେ। ଓକେ, ଯାହାକୁ ଆମର ଗାନ୍ଧୀଜୀ ଚୁଜ କରିଥିଲେ। ନେକ୍ସଟ, in which session of INC did the historic union, ଆଚ୍ଛା, ବିଚ୍ଛେଦ ହେଇଥିଲା ଆମର ସୁରତରେ, and again ସେମାନେ ରିୟୁନିୟନ କେବେ ହେଲେ? ଲକ୍ଷ୍ନୌରେ 1916 वाला सेशन लखनऊ रे जोटा ହେଇଥିଲା ସେଇଠି। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ। ଗାନ୍ଧୀ ମାର୍ଚ୍ଚ was started from କୋଉଠି? ସାବରମତୀ ଆଶ୍ରମ। ଓକେ, ସାବରମତୀ ଆଶ୍ରମରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଥିଲା। 12th ମାର୍ଚ୍ଚ ରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଥିଲା, 12th ମାର୍ଚ୍ଚ 1930, and 78 followers ଚାଲିଥିଲେ କାହା ସହିତ? ଗାନ୍ଧୀଜୀ ସହିତ। ନେକ୍ସଟ, who among the following visited ଗାନ୍ଧୀଜୀ in ସାଉଥ ଆଫ୍ରିକା? ସାଉଥ ଆଫ୍ରିକା କିଏ? ଗୋପାଳ କୃଷ୍ଣ ଗୋଖଲେ, ଯିଏ ତାଙ୍କର ପଲିଟିକାଲ ଗୁରୁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ। In which year did salt satyagraha take place? କେବେ ହେଇଥିଲା? 1930 ରେ। ଏବେ ହିଁ ପଢିଥିଲେ ଦାଣ୍ଡି ମାର୍ଚ୍ଚ ସଲ୍ଟ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ। ଓକେ, ଆମର 12th ମାର୍ଚ୍ଚ ରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଥିଲା, 12th ମାର୍ଚ୍ଚ 1930, and 1931 ରେ ଆମର କଣ ହେଇଥିଲା? ଗାନ୍ଧୀ ଇରବିନ ପ୍ୟାକ୍ଟ ହେଇଥିଲା 1932 ରେ। ଲେଖି ଦଉଛି, ଗାନ୍ଧୀ ଇରବିନ ପ୍ୟାକ୍ଟ ହେଇଥିଲା 1932 ରେ ହେଇଥିଲା। ପୁନା ପ୍ୟାକ୍ଟ, ପୁନା ପ୍ୟାକ୍ଟ କାହା କାହା ମଧ୍ୟରେ ହେଇଥିଲା? ଗାନ୍ଧୀଜୀ ଆଣ୍ଡ ଆମ୍ବେଦକର। ଓକେ, ଅନ୍ ଆମର seats for the depressed class. ଓକେ, and ଆମ୍ବେଦକର କଣ ଚାହୁଁଥିଲେ? ସେପାରେଟ ଇଲେକ୍ଟୋରେଟ। ମନେ ରହିଲା ସମସ୍ତଙ୍କର? 1930 ସଲ୍ଟ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ। द फेमस रिवॉल्यूशनरी सॉन्ग सरफरोश की तमन्ना अब हमारे दिल में है, कंपोजर की? कंपोजर इज क्वेश्चन नंबर 43। कंपोजर इज राम प्रसाद बिस्मिल। ओके, करेक्ट आंसर इज राम प्रसाद बिस्मिल। भगत सिंह को पॉपुलराइज करथिले। ओके, एंड चंद्रशेखर आजाद से मध्य ए गीत को मीटिंग्स मानकरे यूज करिके पॉपुलराइज करथिले। ओके, नेक्स्ट। द स्प्लिट बिटवीन द एक्सट्रीमिस्ट एंड मॉडरेट जस्ट क्या करू कहले came up in the came up in the open, okay, at Surat Congress in the year, को year रे सुरत स्प्लिट हमर होइतिला? कहिछ ए जस्ट क्या करू कहिछ 1907 सुरत सेशन। नेक्स्ट, हरदयाल an intellectual chant was associated with हरदयाल को मूवमेंट? गदर मूवमेंट। ओके, होम रूल मूवमेंट से किए एसोसिएटेड? बाल गंगाधर तिलक एंड एनी बेसेंट। એટલે કે તું જમો तिलक, बाल गंगाधर तिलक, बीजीटी एंड एनी बेसेंट। ओके, एंड गदर मूवमेंट केबे हितला? को ईयर रे? 1913 रे हितला। ओके, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट ऊपर मैं ऑलरेडी कहि सारछि 1920-21 रे हमर नॉन कॉपरेशन मूवमेंट हेइतिला। चलन, एंड 1922 रे ड्यू टू चोरी चोरा इंसिडेंट 21 पुलिस को जेल भितरे पसे कि कोन हितला निया जाल देथिले, सेति पय सेटा विथड्रॉ मध्य करतेले 1922 रे। ओके, द हेडक्वार्टर ऑफ गदर पार्टी, गदर पार्टी रो हेडक्वार्टर कोठी थिला? सैन फ्रांसिस्को। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, सैन फ्रांसिस्को। नेक्स्ट,
The civil disobedient movement was launched by Mahatma Gandhi. Civil disobedient movement केबे ହେଇଥିଲା 1930. Option B is the correct answer. 1930 ରେ ହେଇଥିଲା civil disobedience movement. Now, 48. Who is the founder of Azad Hind Fauj? Azad Hind Fauj, Subhash Chandra Bose. Option B is the correct answer. The Gandhi Dandi March was a part of. Dandi March was a part of civil disobedience movement. CDM ର ଥିଲା ନା part. Next. Quit India Resolution 1942 proposed the starting of the non-violent mass struggle on the widest possible scale. Who gave the mantra do or die? Eta do or die Jawaharlal Nehru gire. Very easy question, Mahatma Gandhi. Next. Which one of the following is correct chronological order? Acha. Quit India movement. Again. Year ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା Quit India movement କେବେ ହେଇଥିଲା 1942 ରେ Simla Conference 1945 Cabinet 1946 and Pune Pact 1932 तो एई सीक्वेंस हिसाब रे हमें जदी अरेंज करबा आगे कोन आस्थिला 3 देन आसीबो हमरो 1 2 4 तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी नेक्स्ट which session of congress demanded purna swaraj को सेशन आस्थिला बहुत इंपोर्टेंट एई जति भी मु क्वेश्चंस एना जाय करेलिनी आ आगो को भी करबी बहुत सब गुटी गुटी बहुत इंपोर्टेंट ओके आसी सारी चे सब एग्जाम्स रे तो सेति पे एटा बहुत इंपोर्टेंट तो हमरो को सेशन रे हेतिला करेक्ट आंसर इज Lahore session. Okay, option D is the correct answer. Lahore session. Nagpur ta amaro 1920 रे जो reorganization हेतिला on the basis of linguistic language. Okay, linguistic basis रे amaro reorganization हेतिला. And 1927 रे amaro Simon Commission रे resolution pass हेतिला. Madras 1927 रे. Okay, Kolkata self government amaro discuss हेतिला 1906 रे. Next jiba. Who was the leader of Bardoli Satyagraha? Bardoli Satyagraha रा leader किए थे सरदार वल्लभ भाई पटेल. Okay, next. अच्छा बर्दोली सत्याग्रह कौन पे ହେଇଥିଲା for taxes गुजरात रे for taxes okay peasant मान को बहुत high taxes दबा को पड़ुଥିଲା सेथि पे the force of extremist movement in India is the force of extremist movement in India extremist मानकर head यदि हमें सेमति बुझबा तले ए क्वेश्चन आंसर कोन हिजो बाल गंगाधर तिलक ओके सॉरी कौन हबो यार करेक्ट आंसर बाल गंगाधर तिलक ना वल्लभ भाई पटेल देखिए क्वेश्चन को नहीं की कंफ्यूज अछि बट हमें जदि एक्सट्रीमिस्ट ऊपर देखिबा देन बाल गंगाधर तिलक इज द करेक्ट आंसर तो या को हमें रब कर देबा नेक्स्ट जिबा who was national leader who wrote the history of India on the wall of Andaman cellular jail okay अंडमान रो सेल्युलर जेल भितरे काहा को बंदी करा जायतिला वीर सावरकर को वीर सावरकर इज द करेक्ट आंसर ऑप्शन बी ओके से कौन कौन लिखितले हिंदुत्व कोठी इन द prison walls okay 1909 ରୁ 1924 ଯାଏ ସେ ରହିଲେ and ସେଠି ହିନ୍ଦୁତ୍ୱ okay in the jail of Andaman cellular jail walls next in which zamindari state in Odisha a massive peasant movement did break out during non cooperation movement okay कोठी correct answer is Kanika okay Odisha perspective to it बहुत important next who was the commander of satyagrahis during civil disobedience movement रे किए थिले हरे कृष्ण मोहता पंडित गोपबंधु दास आचार्य हरिहर दास सुरेंद्र दास करेक्ट आंसर इज आचार्य हरिहर दास okay next which newspaper did inspire national spirit during the non cooperation movement रे हमर को न्यूज़पेपर चली थिला उत्कल दीपिका उत्कल पुत्र उत्कल बाटिका ना द समाज करेक्ट आंसर इज द समाज ओके द समाज के फाउंड करथिले गोपबंधु दास 1919 रे ओके एंड उत्कल दीपिका बाय गौरी शंकर रे
Next, which one of the following is not a tribal uprising in British India? British India रे या भितर कोउटा tribal coal mutiny, wheel uprising, Mopla, Rampa. ओके रामपा हमरो आंध्र प्रदेश रे थिला. मोपला मुस्लिम मान को भितर थिला. ओके एक इन मलाबार. मने रखिबे एटा रामपा आंध्र प्रदेश मोपला एम फॉर मुस्लिम एम फॉर मलाबार. ओके भील भील टा कोड थिला वेस्टर्न इंडिया रे. वेस्टर्न इंडिया देखंतु बी डब्ल्यू पर क्या लागुछ ना सेठु मने रखिबे वेस्टर्न इंडिया. कोल म्यूटिनी कोठी हितला छोटा नागपुर प्लेट्यू. छोटा नागपुर रे हितला and it was a tribal revolt. Okay, call tribal revolt छोटा नागपुर रे. भील वेस्टर्न इंडिया रे. मोपला मुस्लिम मानकर थिला मालाबार रे. एंड रामपा ट्राइबल अपराइजिंग जोटा कि हमर आंध्र प्रदेश रे. ओके यदि हम ईयर देखिबा देन आंध्र प्रदेश रे जो हमर 1879 रे हितला. मुस्लिम मानकर 1921 रे मोपला हितला. वेस्टर्न इंडिया रे हितला 1817 रु 19 भितरे. छोटा नागपुर प्लेट्यू टा हितला 1831 रु 32 भितरे. तो एठी जदि हम देखिबा करेक्ट आंसर कोन हिजबो नॉट अ ट्राइबल. एडा सब तो ट्राइबल कहली. छोटा नागपुर रे ट्राइबल, वेस्टर्न इंडिया रे भी ट्राइबल, एपी रे भी ट्राइबल. तो एटा मुस्लिम मानकर जोटा मालाबार रे हितला मोपला रिबेलियन सेटा ट्राइबल रो नुह. ओके हु स्टार्टेड होम रूल लीग? होम रूल लीग के बाल गंगाधर तिलक एंड एनी बेसंत. ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. मु कहि कि बी एटा आसीची. नेक्स्ट 61 चंपारण सत्याग्रह को ईयर रे हितला 1917 रे हितला चंपारण सत्याग्रह. ओके तापर पर हमर खेड़ा सत्याग्रह भी हितला 1918 रे. ओके इट लिख दोची खेड़ा सत्याग्रह. 1916 रे हमर लखनऊ पैक्ट हितला. एंड 1915 मोस्ट इंपोर्टेंटली महात्मा गांधी रिटर्न करथिले कोड की इंडिया को. नेक्स्ट फोर ऑफ द फॉलोइंग हैपेंड इन वन ईयर व्हाइल वन वाज नॉट. अच्छा सब गोटे को छाड़ी कि बाकी सब सेम ईयर ही हेतला. हमर कोडा कोन हेतला देखिबा तरन. 1942 रे क्विट इंडिया मूवमेंट हेतला. अच्छा 1942 रे आउ कोन हेतला आजाद हिंद फौज मध्य 1942 रे हेतला. ओके क्रिप्स मिशन ये भी 1942. सिमला ये हितला हमर 1945 रे. कांग्रेस रेडियो मध्य 1942 रे हितला बाय उषा मेहता सीक्रेट रेडियो. ओके ए जो उषा मेहता ए क्वेश्चन टा एई थरा ओपीएससी रे आछि. तो करेक्ट आंसर एठी कोन हे जिवो सिमला कॉन्फ्रेंस 1945. ओके लॉर्ड वावेल कन्वेंट जो सिमला कॉन्फ्रेंस सेटा ऑड वन आउट. नेक्स्ट which of the following movement of for biodiversity conservation is Vandana Shiva? Vandana Shiva को सहित associated. The correct answer is Chipko movement. Environment रे हम जतरा पढिबा forest environment. ओके कंजर्वेशन सेते बेले चिपको मूवमेंट गोटे बहुत बड़ सब्जेक्ट माने गोटे बहुत बड़ टर्म. ओके तो ता सहित की एसोसिएटेड वंदना शिवा. ओके चिपको मूवमेंट एटा हला कर्नाटक रो. एंड जंगल जे फॉर झारखंड. ओके सेव साइलेंट वैली सॉरी साइलेंट वैली केरला. नेक्स्ट जिबा which of the following movement to promote biodiversity conservation is environmental. एबे कहि के से रिपीट हे जाइछि ना कोन वंदना शिवा जंगल बचाओ सॉरी चिपको मूवमेंट जंगल बचाओ तो मु कहली झारखंड. साइलेंट वैली साइलेंट हमर रहउची केरला साइलेंट से तारो एजुकेशन को आकु बढ़ेबार बिलीव करे सेतमे से साइलेंट सेमती मने रखिया पे मु कहली. ओके हु रिप्रेजेंटेड द इंडियंस इन द सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस. सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस रे किए जाइथिले हमर सरोजिनी नायडू. या भितर जदि हमें देखिबा जति कि भी ऑप्शन अछि ता भितर सरोजिनी नायडू जाइथिले रिप्रेजेंट करथिले. हु नैरेटेड the ratings of Royal Indian Navy to surrender on 23rd February 1946. The correct answer kon hijibo Nehru and Mahatma Gandhi. Who narrated the ratings of the Royal Indian Navy to surrender on 23rd? Okay. ये टिके मु क्वेश्चन कंफ्यूजन रे अछि बाबा. नेहरू महात्मा गांधी और वल्लभ भाई पटेल एंड एम.ए. मोहम्मद अली जिन्ना. तो यार क्वेश्चन रो करेक्ट आंसर आपण मते सर्च करी की फाइंड आउट करी की कमेंट सेक्शन रे जणेबे.
ओके एल्स मु ही आपन को जणे देबी हु सेड एट द स्ट्रोक ऑफ मिडनाइट व्हेन वर्ल्ड स्लीप्स इंडिया अवेक टू लाइफ एंड फ्रीडम ये क्वेश्चन देटा एस सी बोस महात्मा गांधी जवाहरलाल नेहरू सी राजगोपालचारी करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू एट द स्ट्रोक ऑफ मिडनाइट व्हेन वर्ल्ड स्लीप्स इंडिया अवेक टू लाइफ एंड फ्रीडम famous emotional song Sarfaroshi is written by କିଏ ଲେଖିଛନ୍ତି ୟାକୁ ରାମ ପ୍ରସାଦ ବିସ୍ମିଲ୍ଲାନି and ସେଟା ତ ଏଠି ନାହିଁ ତ ଆମେ ୟାକୁ କାଟି ଦେଇକି ଏଠି ଲେଖିଦବା ରାମ ପ୍ରସାଦ ବିସ୍ମିଲ୍ ओके नेक्स्ट इंडिया विन्स फ्रीडम इज एन ऑटोबायोग्राफी कहार ऑटोबायोग्राफी अब्दुल कलाम आजाद ओके तो 69 ର करेक्ट आंसर हे जिवो ऑप्शन ए फुल जगह रे करदबा नेक्स्ट द क्विट इंडिया मूवमेंट वाज लॉन्च